السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم غراتان بالمكرونه والدجاج وكريمه البيشاميل. Aujourd'hui, je vais vous préparer un gratin de pâtes avec du poulet et la béchamel. On commence par les ingrédients. J'ai 500 grammes de pâtes genre pain et j'ai 250 grammes de poitrine de poulet. J'ai une cuillère à café d'oignon moulu, une cuillère à café d'ail moulu. J'ai le sel, l'huile. Vous pouvez prendre l'huile d'olive ou l'huile que vous avez à la maison. Pour la béchamel, j'ai 2 cuillères à soupe de beurre, 3 cuillères à soupe de farine et 500 ml de lait. On commence à faire cuire nos pâtes dans de l'eau bouillante. Je vais mettre une cuillère à café de sel dans la marmite. إذا كما قلت لكم هنايا سخنت الماء تاعي، نضيف له ملعقة من الملح، ملعقة أو ملعقة ونصف كما تحبوا على حساب الملح اللي تحبوه نتوما، ونضيف القليل من الزيت. والآن نوضع المكرونة طيب. Donc je vais cuire mes pâtes. Et entre-temps, je vais préparer ma béchamel. Donc, pour la béchamel, moi, je vais mettre directement les ingrédients. Donc, j'ai ici tous mes ingrédients. كما قلت لكم عندي ملعقتين من الزبدة، وعندي 3 ملاعق من الدقيق. Donc j'ai 2 cuillères à soupe de beurre et 3 cuillères à soupe de farine. 1, 2 et 3. C'est la troisième. Je mets le lait. Et je commence à fouetter sans arrêt bien sûr. شعل عليها النار ونبدا نحرك بدون انقطاع. بالنسبه للدجاج هنايا عندي كما قلت لكم 250 غرام تاع الدجاج نوضعه في المقلاة. ونضيف عليه زيت الزيتون ولا زيت العادي كما تحبوا، ملعقة تاع ملح. Donc je mets une cuillère à café de sel. J'ajoute l'huile d'olive, à peu près 2 cuillères, 2 à 3 cuillères. J'ajoute l'ail en poudre, l'oignon en poudre. Et pour la feuille de laurier, c'est facultatif. Et عندي هنا ورقة تاع الرند اختيارية، اللي يحب الرند يديره واللي ما يحبش ما يديرهش. نشعل عليه باش يطيب. اونتر طون نحرك البيشاميل تاعي ما نقاطعش عن التحريك. والان بعد ما طابت البيشاميل وهنايا نزيد نضيف لها ملعقه صغيره من الملح. دونك après avoir obtenu une crème consistante, j'ajoute une cuillère à café de sel. والان نمر باش نركب الغراتان تاعي. Donc maintenant je vais commencer à préparer mon plat dans le moule à cuisson. Donc j'ai ici un moule que j'ai beurré, j'ai mis un peu de beurre, ou bien vous pouvez mettre juste un peu d'huile, c'est comme vous voulez. تقدروا ديروا الزبده فيه ولا الزيت. الان نوضع نصف المكرونه هنايا راهي طابت لي وغسلتها بالماء بارد، نوضع النصف تاعها. Donc je mets la moitié des pâtes. Après je vais mettre le poulet que j'ai déjà cuit. إذا هنايا نوضع فوقها الدجاج اللي طيبته. نحاول نوضع القطع على كل المساحة. J'essaie de répartir le poulet sur toute la surface. J'ajoute le reste des pâtes. Ça c'est des pains que j'ai choisi cette fois-ci. Donc je répartis aussi une couche, la dernière couche bien sûr. إذن هنايا الطبقة الثانية كذلك
نوضعها على كل مساحة. والآن نوضع البيشاميل اللي حضرناها مع بعض. Maintenant je répartis aussi la béchamel sur toute la surface. والآن ما تبقى لي إلا اللمسة الأخيرة، وهذه اختيارية. إذا عندكم الجبن مفروم أو أي نوع من الجبن تقدروا توضعوه على المساحة الفوقية. Donc je vais saupoudrer le fromage râpé sur toute la surface. Ça c'est facultatif et ça donne un goût meilleur avec le fromage. Et maintenant, pour ne pas avoir des pâtes dures en dessous, je vais couvrir avec un papier parchemin, papier cuisson ou bien un papier d'aluminium, c'est comme vous voulez. De préférence le papier cuisson. Et je vais mettre dans le four pour 30 minutes à 180 degrés. إذا هنا غادي نغطي المكرونة تاعي بالورق الطهي ونخليها في الفرن لمدة 30 دقيقة ومن بعد نرجع معكم. والآن وصلنا للنهاية تاع الوصفة تاعنا تاع اليوم. إن شاء الله تنال الإعجاب تاعكم، أكيد الأطفال يحبوها كتير. Donc voilà, à la fin de notre recette d'aujourd'hui. J'espère que vous allez aimer et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et merci à tout le monde. شكرا لكل المشارك والمشاركات. ربي يحفظكم ويعطيكم ان شاء الله ما تمنيتوا. وما تنساوش تدعموني باللايكات تاعكم، واللي ما راهيش مشتركه هذا هو الوقت باش يوصلكم الجديد. والسلام عليكم في رعايه الله وحفظه.